Ay, siram guys. Oh. Sa diyan guys, pabasa. Barato sa lang tigil. Sadto ko di-upload YouTube niya. Dapat so ano, so nga minta nga ning maaba. So, pagkakabit yung pwede man live. Pwede man live. Wow, sarap. Siram sana. Lutuan ni Mano Elmer. Siram sana. Pabasa. Ayan, nini. Picture. Picture. Sadi ko na bangwan mga karintonada. Ayan, pabasa na mo. Ayan. May mga tono. Ano yan, dik niluluto mo, dik? Chapsuy. Kapsoy. Ano mo videoan? Tapos ikaw ilog mo sa ibon. Pag rin ko na dasarita ko sa YouTube. Pag ano, Tagalog Reels. Oh. Adarwan. Lang yan. Kaya pa yan. Dapat sira mamay. Hi. Hi. Hi vlog. Welcome to my guys. Alright. Mag-live kita? Alright. Sige na. Ako ni load ning. Pwede pang Baka naka-live. Hindi.